ए रबिया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास वसाइल भी नहीं है, मैं ताकत भी नहीं रखता, मैं कैसे किसी औरत के हुकूक अदा कर सकूंगा जबकि मेरे पास कोई दुनियावी वसाइल नहीं है। आपने फरमाया अंसार के फलां कबीले में चले जाओ, वहां जाके मेरा पैगाम देना और उनको कहना कि अपनी फलां बेटी से शादी कर दो। अब एक आम सहाबी बज़ाहिर जिसके पास दुनिया के कोई वसाइल नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफकत का आलम यह है कि आप उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए एहतिमाम करते हैं। अल्लाह के रसूल मुझे तो कोई खोटी कोड़ियों के भाव भी कोई ना खरीदे। आपने फरमाया नहीं, जाहिर तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कितनी कीमत है। तीसरा अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप बाज़ सहाबा में कोई ख़ास सलाहियतें देखते तो उनको खुसूसी शफ़क़त की निगाह अता फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वालों में से एक हज़रत रबिया बिन काब अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कई वाक़यात ज़िक्र करते हैं। उनमें से दो वाक़यात की तरफ इख्तिसार के साथ इशारा करता हूँ। कहते हैं कि मैं सुफ़ा में रहता था, यानी मस्जिद ही की चटाइयों पे सोता था और मेरे पास कोई वसाइल नहीं थे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। आपने एक दिन मुझे कहा, ए रबिया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास वसाइल भी नहीं है, मैं ताकत भी नहीं रखता, मैं कैसे किसी औरत के हुकूक अदा कर सकूंगा जबकि मेरे पास कोई दुनियावी वसाइल नहीं है। फिर दूसरी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही। कहने लगे मैंने फिर उसी तरह का मिलता जुलता जवाब दिया, लेकिन उसके बाद मैं सोचने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफर तो बड़ी कमाल की दी है, तो अब अगली दफ़ा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा तो मैं फिर कह दूंगा कि अल्लाह के रसूल मामला आपके सामने है, आप देख लीजिए, जो कर सकते हैं कीजिए। तो कहते हैं तीसरी दफ़ा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही ऑफ़र दोहराई तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आप हुक्म करें, आपको मेरे हालात का अंदाज़ा है। आपने फरमाया अंसार के फ़लाँ कबीले में चले जाओ, वहाँ जाके मेरा पैगाम देना और उनको कहना कि अपनी फ़लाँ बेटी से शादी कर दो। वो भी कमाल मुआशरा था, कमाल सोसाइटी थी, कमाल के लोग थे, अल्लाह ने ऐसे ही तो नहीं उनका इंतखाब किया था। वो वहाँ पैगाम लेके गए, उन्होंने कोई दलील भी नहीं मांगी, पता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम है, झूठ नहीं बोलेगा। उन्होंने बड़ी इज्जत दी, कहा ठीक है हम तैयार हैं, हक महर ले आओ। अब ये भागे हुए वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के रसूल मेरे पास तो कुछ नहीं है, हक महर में क्या दूंगा। आपने फिर उसी कबीले के एक सरदार से कहा कि तुम इसके लिए कोई हक महर का इंतज़ाम करो। उन्होंने फिर सोना कुछ इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको हक महर दिया। अब हक महर ले गए, उन्होंने निकाह करवा दिया। अब वलीमे की बारी आई, उन्होंने एक तमन्ना जाहिर की कि चलो कुछ वलीमे का एहतमाम हो जाए। अब फिर ये वापस आते हैं, कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कबीले वालों से कहा, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे करके, वसाइल इकट्ठे करके एक जानवर लिया, दुम्बा लिया, बड़ा तरोताज़ा और बड़ा मोटा ताज़ा। और फिर उसके बाद अब एक मिशन रह गया बाकी कि ये तो हो गया, अब रोटियां कैसे बनानी है। कहा जाओ मेरे घर में जाओ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास और उनसे कहो कि घर में वो जो बर्तन पड़ा है उसके अंदर जो जौ पड़े हैं वो सारे के सारे उठा कर दे दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी हमारे घर में खाने के लिए यही कुछ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, ले जाओ। अब कहते हैं मैं वो जानवर लेकर भी और वो जौ लेकर भी उस कबीले के पास पहुंचा और उन्होंने खुशी से ये कहा चलो रोटियां हम बना देंगे। उन्होंने बेहतरीन वलीमा तैयार किया। अब उस वलीमे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिरकत करते हैं। अब एक आम सहाबी बज़ाहिर जिसके पास दुनिया के कोई वसाइल नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफकत का आलम यह है कि आप उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए एहतिमाम करते हैं। और फिर इसी तरह इनका दूसरा वाक़या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी पेश किया वज़ू के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से कहा कुछ मांगो, मैं क्या दे सकता हूँ। अब ये जिन्हें दुनिया मतलूब ही न थी, इन्हें तो बड़े अजर का हमेशा इंतज़ार रहता था कि हमें कोई मौका मिले जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मेरी एक तमन्ना है, वो ये है कि मुझे आपका साथ जन्नत में भी मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नी अला ज़ालिका बिकसरतिस सुजूद, हाँ ज़रूर साथ मिल जाएगा, लेकिन तुम भी अब फिर कसरत से सजदे करना, यानी इबादत बहुत करना, नफली इबादत बहुत करना, ताकि आपको वो मकाम मिल सके जिस मकाम के लिए मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ करूँगा। तो अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त ख़ास सिर्फ इन पे नहीं, बाकी सहाबा पर भी जिसमें महसूस किया कि इसको ज़रा शफ़क़त की ज़रूरत है, उसको शफ़क़त
کے پروں میں ڈال کر ان کے اوپر شفقت کے پر پھیلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور پھر وہ کمال کے لوگ بنے۔ اسی طرح چوتھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں تو آپ بعض لوگوں کو دنیا اگنور کر دیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی خاص اہمیت کے باعث ان کو خاص فوکس کرتے اور ان کا خاص خیال رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت صفائی کا کام کرتی تھی، بظاہر غریب عورت، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ ایک دن اس کی موت کا وقت آیا اور وہ رات کو فوت ہو گئی۔ صحابہ نے رات ہی کو اٹھا کر جنازہ پڑھا اور ان کو دفن کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ صحابہ نے ذکر کیا کہ وہ فوت ہو گئیں، ہم نے ان کا جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ اب صحابہ کو ساتھ لے کے آپ قبر پہ پہنچے، وہاں پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، جنازہ بھی پڑھا۔ اب یہ اہتمام بتانا مقصود تھا کہ یہ میرے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل ہے، جس کو شاید تم نے صرف اس لیے نہ اٹھایا، اور صحابہ نے کہا کہ ہم نے اسی لیے کہ آپ آرام فرما رہے ہوں گے، آپ کے آرام میں خلل نہ ڈالیں، تو ہم نے ان کو دفن کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہمیت دی۔ ایک صحابی ہے حضرت ظاہر ان کا نام ہے، دیہات سے آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات سے کچھ چھوٹے چھوٹے تحفے لے آیا کرتے تھے۔ اب وہ مدینہ کے بازار میں ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ چھوٹی موٹی چیزیں اپنے دیہات سے لا کر مدینہ کے بازار میں بیچ بھی دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملنے کے لیے آتے، آپ ان کا اتنا خیال رکھتے کہ آپ پھر شہر کی کچھ چیزیں ان کو تحفے میں دیتے، اور وہ گاؤں سے کچھ تحفے لے کے آتا۔ اب ایک موقع پہ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں ملنے، وہاں نہ ملاقات ہو سکی، گھر پہ پتہ کیا وہاں نہ ہوئی، تو وہ بازار سیدھے چلے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے بازار میں گئے۔ لمبا واقعہ ہے، لیکن وہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے انداز سے کھڑے ہیں، اور کھڑے وہ اپنا سامان بیچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر انہیں ہگ کرتے ہیں، انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے آواز لگاتے ہیں، مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں میں ایک موقع پر تھوڑا سا ڈرتا بھی ہوں، مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہیں ایسا واقعتاً ہو نہ جائے، کیونکہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی غریب آدمی کو دیکھ کر لوگ پکڑ کے بیچ دیا کرتے تھے، لیکن ایک پیچھے مان بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر۔ تو اب جو ہی تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اب وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ مسلسل لگائے جا رہا ہوں۔ کمال کا موقع قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تو اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کتنی بیان کی۔ وہ آگے سے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو کوئی کھوٹی کوڑیوں کے بھاؤ بھی کوئی نہ خریدے۔ آپ نے فرمایا نہیں ظاہر تمہیں نہیں معلوم اللہ کے ہاں تمہاری کتنی قیمت ہے۔ تو یہ حوصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وہ جو کچھ نہ تھے انہیں سب کچھ کر دیا، انہیں اس کمال کے درجے پر اس انداز سے انکریج کر کے اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو پہنچایا۔